بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اور ناہید کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہیں تھی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے، اس لیے ہم دونوں نے اپنے محلے سے تھوڑی دور 3 کمروں کا ایک گھر لے لیا۔ ویسے بھی میں نوکری پر تھا تو ایک اچھا روزگار لگا ہوا تھا اور ناہید کو 3 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتا تھا۔ میں نے اور ناہید نے نئی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے کیا، جس میں ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ ہمارے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی تھا، باقی ایک کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم اور دوسرے کمرے کو ٹی وی لانچ بنا دیا، تاکہ کوئی مہمان وغیرہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے عزت سے بٹھانے کے قابل تو ہوں۔ ہم نے جس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنایا تھا اس کی ایک طرف سٹور بھی تھا، یعنی یہ سٹور روم اندر کی طرف بنا ہوا تھا اور یہ کمرہ قدرے اندھیرے والا تھا، یہاں سورج کی روشنی کم آتی تھی۔ میں تو ویسے بھی تنہائی پسند تھا، مجھے ایسے گوشے پسند ہوتے ہیں، مگر ناہید کو یہ سب اچھا نہ لگتا تھا۔ کہتی مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہاں عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں، تو تم دوسرے کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہوادار بھی ہے اور روشن بھی، اور اس کمرے کو ہم ٹی وی لانچ بنا دیں گے۔ ویسے بھی ٹی وی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے ہوتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ناہید کی بات تو معقول تھی، مگر مجھے یہی کمرہ پسند تھا۔ بہرحال 1-2 دن ہم یہاں ہی رہے، پھر ناہید نے ضد کی اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ والا کمرہ جس میں سٹور روم بھی تھا، یہ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ ہمارے پاس فی الحال اتنے پیسے تو نہ تھے کہ گھر میں زیادہ فرنیچر ڈلوا لیں، اور پھر یہ کرائے کا گھر تھا تو یہاں پر زیادہ سجاوٹ بھی نہ کر سکتے تھے، اور میں اپنا گھر بنانے پر بھی یقین رکھتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں مسئلہ یہ کہ یہاں سے سامنے والوں کی چھت نظر آتی تھی۔ چھت پر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کھڑا ہوتا تو اسے ہمارا کمرہ بھی نظر آتا تھا، سو ہمیں ہر وقت کمرہ بند رکھنا پڑتا تھا۔ کمرہ کھولتے سامنے والوں کی چھت نظر پڑتی، یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرتی تھی، مگر میں پھر بھی چپ رہتا۔ لیکن اب اسی کمرے میں ہمارے شب روز گزر رہے تھے، اور کچھ دن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ناہید کے رویے میں پہلے جیسی گرمجوشی نہیں رہی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ شام کی چائے پی کر وہ کئی رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے مصروف پا کر باہر سے کھانا آرڈر کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر پر کھانا آ گیا۔ میں نے اور ناہید نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کافی مرغن تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی، حالانکہ سونے کا وقت تو نہیں تھا۔ یہ تقریباً رات کے 8 یا 9 بجے تھے اور میں بستر پر دیر ہو کر سو گیا۔ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر ناہید نے کمرے کی بجلی بند کر دی۔ میں بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی، میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں جلدی سو گیا تھا۔ اپنے پہلو میں نظر پڑی تو ناہید کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ناہید کا انتظار کرنے لگا، مگر جب ناہید نہ آئی تو مجھے فکر مندی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ناہید کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر جا کر واش روم میں دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، مگر ٹی وی لانچ کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا یہاں دیکھ لیتا ہوں، تبھی مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ٹی وی لانچ کے اندر سٹور کے اندر ناہید موجود تھی۔ میں سٹور میں جا کر دیکھنے لگا۔ ناہید نے یکدم گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ ناہید، تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اصغر، کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ کل محلے کی نادیہ کی شادی ہے، اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اور مجھے شادی میں بھی جانا ہے، اور آپ کو بھی میرے ساتھ لازمی چلنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ میرا سوال ابھی تک یہی تھا۔ میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی کل نادیہ کی شادی میں جانا ہے۔ میں اپنی پسند کا ایک جوڑا ڈھونڈ رہی تھی، ہم نے آتے ہی سارا سامان ادھر کھینچ دیا تھا، پتہ نہیں میرے کپڑے کہاں گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ناہید باہر نکل آئی، اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ ناہید ابھی بھی گمسم سی تھی، لگ رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ نادیہ کے گھر شادی میں جا کر نہ جانے لوگ ہمیں کیسی باتیں سنائیں گے۔ میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں وہاں جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ پریشانی میں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے لیے معاشرہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو باقی پریشانیاں بھی تو ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے اتنا گھبراتی ہو، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محلے والے تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور پھر تمہارے کپڑے اتنے شاندار ہوں گے کہ دیکھ کر انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کیا۔ میں تمہارا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ میری بات پر ناہید خوش ہو گئی، کہنے لگے کہ آپ شام کو جلدی آ جائیے گا، مائیوں کے فنکشن میں تو میں نہیں گئی،
इसलिए कि वहाँ लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं और बातें ज़्यादा होती हैं। कल निकाह है, आप मेरे साथ चलिएगा, 2 घंटे की तो बात है, उसकी रुखसती के बाद हम घर आ जाएंगे। मैंने हामी भर ली। मैं शाम को आया तो नाहिद मुझसे पहले तैयार खड़ी थी। कहने लगी कि हमें पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी चलें। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और नाहिद के साथ नादिया की शादी में शिरकत के लिए चला गया। हालांकि उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई नाहिद की फ़िक्र बहुत दुरुस्त थी। लोग हुसूसन के औरतें हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। हर एक की नज़रों में तंज और हकारत भी थी। और फिर नाहिद से तो ज़्यादा लड़कियां बात भी नहीं कर रही थी। उनके कुतराने का अंदाज अजीब सा था। नाहिद को सहारा देने की खातिर और ये कि उसे बुरा न लगे, मैं खवातीन के आसपास ही मौजूद था और फिर किसी बहाने में आकर देख जाता कि कहीं नाहिद रो तो नहीं रही। वो दिल की बहुत कच्ची थी। मेरे बारे में कोई भी बात सुनकर फ़ौरन रोना शुरू कर देती थी, इसलिए मैं उसके आसपास ही था। तब मैंने मुख्तलिफ औरतों की बातें करते सुना। कुछ का तो मौजू हम थे और कुछ का मौजू अकबर और उनकी नई बीवी थी। बहरहाल मैंने सोचा कि मज़ीद यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मैंने नाहिद को घर चलने को कहा, मगर नाहिद अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। लग रहा था कि वो किसी खास हस्ती से मिलना चाहती है। कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर गई हुई थी और मैं उसे जाने अनजाने में नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो नाहिद औरतों वाले हिस्से से खिसक कर दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। मैं नाहिद के पीछे पीछे चला गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि नाहिद एक अजीब सी बूढ़ी खातून के साथ बैठी हुई थी और उसे बड़े राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हालांकि नाहिद को नौजवान लड़कियों से बात करना चाहिए था, मगर वो बूढ़ी औरत जिसको नाहिद जानती नहीं थी और ना ही शायद मैं जानता था, नाहिद उससे बड़े मज़े से बातें कर रही थी। मुझे उन दोनों का बातें करना बड़ा अजीब लग रहा था। बूढ़ी के तेवर भी कुछ ऐसे थे कि वो मुझे कुछ शरीफ कराने की औरत नहीं लगती थी। उसकी तेज तराज शक्ल और फिर बातें करने का अंदाज बड़ा ही गाक था, जैसे उसने गाढ़ गाढ़ का पानी पिया हो और बड़ी ही तजुर्बाकार औरत हो। बहरहाल ये तो औरतों का हिस्सा था और यहाँ तो औरतें ही थी। मैंने आगे बढ़कर बातें सुनने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इन छोटी छोटी बातों में पड़ना मर्द की फितरत को जेब नहीं देता। घर आकर नाहिद का रोना धोना शुरू हो गया। बोली कि वहाँ पर हर औरत मुझे ताने दे रही थी, लेकिन मैं आपके साथ खुश हूँ, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। शादी वाली औरतें भी यही कह रही थी कि नाहिद को इतना पढ़ा लिखा और अच्छा शोहर मिल गया है। बड़ी खुशकिस्मती है नाहिद की। इस बात पर मैं हंस पड़ा। नाहिद बेगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम क्या किसी से कम हो। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने नाहिद को प्यार से समझाया तो वो मान गई, लेकिन अगले दिन से नाहिद की फिर वही तेवर थे। वो परेशान सी रहती थी और मुझसे बातें भी काम करती थी। उस शाम काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने नाहिद को आवाज़ दी कि सर्दियों वाले कपड़े निकाल दो, मगर शायद नाहिद बाथरूम में थी। तब मैंने सोचा कि खुद ही जाकर सर्दियों के कपड़े ले आता हूँ। हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े स्टोर रूम में रखे हुए थे। जब मैं स्टोर रूम में पहुंचा तो नाक पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह बदबू इतनी नागवार और तेज़ किस्म की थी कि मैं वहाँ एक लम्हा न रुका और वापस अपने कमरे में आ गया। नाहिद का इंतज़ार करने लगा। नाहिद आई तो मैं उस पर खफा होने लगा। नाहिद, हमारा घर कितना सा है, एक तुम और मैं तो इस घर में रहते हैं और फिर तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू घर का ख्याल नहीं रखती। देखो स्टोर रूम में कितनी सख्त बदबू आ रही थी, तुम्हें कोई एहसास भी है? मेरी बात सुनकर नाहिद शर्मिंदा हो गई। आप फिक्र न करें, मैं स्टोर रूम को खुद ही कल या परसों साफ कर दूंगी और देखूंगी कि बदबू क्यों आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर मरा पड़ा हो, चूहा या छिपकली वगैरह, इसीलिए बदबू आ रही होगी। नहीं, तुम अकेले साफ मत करना, मुझे भी बुला लेना, हम मिलकर साफ करेंगे। मैंने नाहिद को खुशदिली से कहा। बज़ाहिर नाहिद को मेरी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने स्टोर रूम की सफाई का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वैसे ही उधर गया तो वैसे ही बदबू आ रही थी। इस बार मुझे नाहिद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी सी शर्म दिला दूं। अब स्टोर रूम की लाइट ऑन करके खुद ही सफाई करने लगा था कि दौड़ी दौड़ी नाहिद आई। मेरा हाथ थाम कर प्यार से बोली कि आप ये काम क्यों करते हैं असगर? मैं हूं न सफाई के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे एक दिन और दे दें प्लीज़। आज मुझे सफाई करने वाला केमिकल नहीं मिल रहा था। कल बाजार जाऊंगी तो लेकर आऊंगी, तो सारा घर चमका कर रख दूंगी। उसके बगैर सफाई करना मुमकिन नहीं है। नाहिद की बात भी सही थी। मैंने तो उसे सफाई के लिए कुछ लाकर ही नहीं दिया था, उल्टा मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया।
मैं काफ़ी थका हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत में बोझलपन सा आने लगा। तभी नाहिद बोली कि मैं आपको दूध का गिलास लेकर आती हूँ, हल्दी वाला दूध पीकर आपको आराम आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास पिया तो मुझे सख्त नींद आने लगी। मैं नींद में कब खो गया मुझे याद ही नहीं रहा। दरमियान में मेरी एक बार आँख खुली, नाहिद कमरे में नहीं थी। मैंने उसे आवाज़ दी मगर वह मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने उठकर जाना चाहा कि देखूं तो नाहिद क्या कर रही है, मगर मुझे दोबारा नींद आ गई, इसलिए उसके पीछे न जा सका। सुबह आँख खुली तो जहन बोझल हो रहा था। नींद भी पूरी ना हुई थी, हालांकि मैं सारी रात सोया हुआ था, मगर अजीब सी थकन मेरे जहन पर तारी थी। मैंने नाहिद को आवाज़ दी मगर उसने मेरी बात ना सुनी। काफ़ी देर में बिस्तर पर ही लेटा रहा, उसका इंतज़ार करता रहा कि वो आए तो उसे नाश्ते का कहूँ, मगर नाहिद बेगम का तो नामो निशान ही नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बहुत फिक्र हुई। उठकर देखा तो नाहिद किचन में भी नहीं थी। मजबूरन मैं टीवी लॉन्च में गया, मगर उस वक्त स्टोर रूम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि नाहिद स्टोर रूम में बंद होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर नाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। नाहिद पागल हो गई हो क्या? दरवाज़ा खोलो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये नहरें मुझे हर वक्त ना दिखाया करो। मेरी आवाज़ बुलंद हो रही थी मगर नाहिद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। काफ़ी देर बाद जब मैं दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया तो उसकी मरील सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, अस्कर मुझे तलाक दे दो, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, वरना मैं यहीं मर जाऊँगी। तुम ये क्या कह रही हो नाहिद? मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ? तुम होश में तो हो? मैंने सर पकड़ लिया। उफ खुदाया, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हर ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तुमने तो सब ख़त्म कर दिया नाहिद। मैं नाहिद से गले शिकवे करने लगा था, मगर नाहिद का गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। बोली कि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं इसी कमरे में गल सड़ कर मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से ना निकलूंगी। अब मुझे नाहिद पर गुस्सा आने लगा था। नाहिद, तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जब मैं दरवाज़ा तोड़ूंगा तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा और तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मैंने नाहिद को धमकाया भी, मगर उस पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। बिलाहर वही हुआ जिसका डर था। मैं बाजार गया और वहाँ से एक मिस्त्री को लेकर आया। मिस्त्री साहब हमारे मोहल्ले के ही थे। जल्दी में किसी और को नहीं ढूंढ सका था। वो मेरे साथ मेरे घर आ गए। उन्हें कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, आप कुछ करें और इसे खोल दें। मैंने नाहिद का जिक्र नहीं किया था, मगर अभी वह दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ ही थे कि नाहिद चिल्लाने लगी। वो भी समझ गए कि कोई और मामला है। उनके चेहरे के तासरात देखकर मैं जान गया था कि मेरी इज्जत अब बुरे मोहल्ले में बिखर चुकी है। कोई भी बात छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा कि नाहिद बिला वजह जिद कर रही थी, इसलिए आपको बुलाया। मैं उनके सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। किसी न किसी तरह हमने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि नाहिद अंदर सर पकड़े बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसकी गालों पर लकीर से बना रहे थे। मुझे उस वक्त उसकी हालत ऐसी न लगी कि मैं उसे लड़ाई झगड़ा करूं या किसी भी किस्म का कोई सवाल करूं या उससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैंने उसे स्टोर रूम से बाहर लाकर कमरे में बिठाया और पानी लेने चला गया। आकर देखा तो नाहिद बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत रहम आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर अभी कुछ भी करना ठीक नहीं था। मैं आराम से बैठ गया कि नाहिद को जब खुद ही अकल आएगी तो मुझे बता देगी कि क्या मसला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाहिद तो दिन ब दिन मुझसे लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगी थी। मैं उससे कोई भी बात करता तो खाने को दौड़ती थी। मुझे इस परेशानी ने आधा कर दिया था। मैं अपने ऑफिस में काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जबकि नाहिद का रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। अलबत्ता कभी कभी वो बहुत प्यार से बात करती, ऐसे जैसे पिछली किसी भी बात की उससे खबर ना हो, और ये रवैया और भी तकलीफदा था। पता ही ना था कि कब नाहिद का मूड बिगड़ जाए और कब वो तलाक की रट लगा दे। नाहिद ने घर के कामकाज भी छोड़ दिए थे। खाना मैं बाहर से लेकर आता और मेरी बेजारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। नाहिद का वजूद घर में बेकार सा होकर रह गया था। वो उल्टा मेरा दिमाग खाती रहती और मुझे परेशान करती। एक दिन अपनी कोई चीज़ ढूंढते मैं स्टोर रूम में गया तो देखा कि ज़मीन पर कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने उन टुकड़ों को उठाकर देखा तो वो किसी किस्म के तवीज़ थे जिन पर तिरछी लकीरें लगी हुई थी, जबकि एक तवीज़ पर मेरा और नाहिद का नाम भी लिखा हुआ था और कुछ अजीबोगरीब अदाद व हरूफ भी थे। मैंने कागज़ जेब में डाल लिए। मैं समझ गया था कि नाहिद अब किन चक्करों में पड़ गई है।
ایک مفتی صاحب میرے جاننے والے تھے، میں نے سوچا کہ اس کے لیے انہی سے مشورہ کروں گا تو بہتر ہوگا۔ شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر میں مفتی عبد الرحمن کے پاس پہنچا تو کافی دنوں کے بعد ملاقات کر کے وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتایا اور پھر یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ بولے کیا تم اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے یا تم دوسری عورتوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو پھر وہ تمہاری محبت پانے کے لیے تویز کیوں کر رہی ہے؟ مفتی صاحب کی بات نے تو مجھے حیران کر دیا تھا، گویا شادی والے گھر کی باتوں کو نہید نے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر لے لیا تھا۔ پھر مولوی صاحب کے کہنے پر میں نے کچھ وظائف کیے اور ناہید کو بھی نماز کی پابندی کروائی، اس پر باقاعدہ سختی بھی کر دی کیونکہ نماز کے معاملے میں خود بھی بہت سخت تھا۔ البتہ اب نماز کی پابندی زیادہ شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے حالات سدھرنے لگے تھے، ناہید کا رویہ بھی بہتر ہو گیا تھا۔ بالآخر اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ میری محبت پانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا اور یہ کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ پھر میں نے اسے مفتی صاحب کے ذریعے سمجھایا کہ انسان کو کبھی بھی قدرت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے، انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم اللہ کو راضی کرو گی تو وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے راضی رکھے گا۔